मरहबा 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 प्रिय रसूल मरहबा मरहबा प्रिय रसूल मरहबा मरहबा जन्नतेर मिष्टि बकुल दुनिया श्रेष्ठ आतल आमिनार घरे एलो देखो गो नूरेर पुतल जन्नतेर मिष्टि बकुल दुनिया श्रेष्ठ आतल आमिनार घरे एलो देखो गो नूरेर पुतल नबीजिर प्रेमे सभा नबीजिर प्रेमे सभा हलो मशगुल मरहबा मरहबा प्रिय रसूल मरहबा मरहबा प्रिय रसूल मरहबा मरहबा नबीजिर काछे जिब्रील आसिया हासि खेले छयशत नूरे टाना नबीजिर नामे मेछे नबीजिर काछे जिब्रील आसिया हासि खेले छयशत नूरे टाना नबीजिर नामे मेछे दुनियाते जाहिर हलो सृष्टि कुलेर मूल मरहबा मरहबा प्रिय रसूल मरहबा मरहबा प्रिय रसूल मरहबा मरहबा আপনার নবী দো জাহানের বাদশা নবী মুহাম্মদ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার ছোটবেলার জীবনী কেমন ছিল এই ছন্দের মাধ্যমে লিখতে শুনবেন দুই মাসে হামা ঘুরে শোনো গো দয়ার নবী 5 মাসে হাঁটা চলা শিখে যায় তাড়াতাড়ি দুই মাসে হামা ঘুরে শোনো গো দয়ার নবী 5 মাসে হাঁটা চলা শিখে যায় তাড়াতাড়ি আর 8 মাসে কথা বলে 8 মাসে কথা বলে যেন বলে বলে মারহাবা মারহাবা প্রিয় রাসূল মারহাবা মারহাবা প্রিয় রাসূল মারহাবা মারহাবা তারপর শুনবে चंदो की आलो देतो भ्रमर की मधु खेतो गोलाप की खुशबू पेतो झीलों के मुक्ता होतो चंदो की आलो देतो भ्रमर की मधु खेतो गोलाप की खुशबू पेतो झीलों के मुक्ता होतो ज्योतिना आस्था भावे नबी सैयदुल मरहबा मरहबा प्रिय रसूल मरहबा मरहबा प्रिय रसूल मरहबा मरहबा সর্বশেষ ছন্দ শুনবে নবীজি নূরের আয়না সকলের দেখা হয় না যে দেখে খারাপ চোখে সে কখনো জান্নাত পায় না নবীজি নূরের আয়না সকলের